Hola todos! This is attorney Farah Kazi from Kazi Law Offices. We have an office in Chicago, but clients all over the country. And I am coming to you with another topic about immigration. Hola a todos, ¿cómo están? Aquí en la oficina de abogados Kazi Law venimos a hablarles un poco sobre otra cosa de inmigración. So here's what we want to talk about today. I want to talk about the possibility that if you are in danger of being deported and there really aren't a whole lot of choices available for you to get your papers fixed quickly, is there a way for you to protect your children and your family even if you become deported? And the answer to that is yes. So, venimos a hablarles hoy sobre algo un poco triste. Si hay posibilidades de que a usted o a su esposo o su esposa lo deporten, ¿qué se puede hacer para proteger a sus hijos y a su familia? Esto quiere decir que no hay ninguna otra manera de poder arreglarle sus documentos rápidamente y la posibilidad de que lo deporten es grande. ¿Cómo puede hacer para ayudar a que su familia se mantenga unida? Okay, so primero remember that the most important thing for me is to try to protect your family at all costs, right? So my very first option is obviously in a consultation to try to find a way for you to stay here. Deportation is not the goal. So for me to keep your family together in the United States, that is my goal. So, de verdad, lo primero, siempre en una consulta con nosotros, lo primero que tratamos de hacer es alguna manera de que usted pueda arreglar sus documentos en el país y mantener su familia unida. Ese es nuestro meta número uno, es mantener su familia unida en el país. Solo que es nuestra primera meta eso. Si no hay ninguna otra razón o cualquier cosa que podamos hacer por usted, lo que nos gusta hacer es ayudar a mantener su familia junta si hay posibilidad de deportación. Y recuerda que mi especialidad es que usted se puede que arreglar todos sus papeles adentro del país, ¿sí? Sí, sin salir los Estados Unidos, okay? But let's say that that doesn't happen and you are in danger of being deported and you have children here, you have young minor children, and you don't know what to do with them. Most of the time, people don't realize that you do have an option to protect your children, and I want to talk to you about that. They are powers of attorney and guardianship of minor children. Ok, so lo primero es tratar de ayudarles a arreglar sus documentos en el país. Si eso no se puede, si por alguna razón lo pueden deportar o hay posibilidades grandes de esta deportación, lo que nosotros tenemos es ayudas para que usted pueda dejar a su familia protegida. Uno viene siendo una tutela para sus hijos menores de edad y la otra son poderes de abogados para lo mismo de ayudar a su familia a que esté junta con sus hijos menores. Okay, now I'm talking specifically about in the case of deportation, but you can do powers of attorney and guardianship of minors for everybody, right? And this is for anybody. So whether you're a US citizen or a resident, whether you're completely safe in this country, whether you have your immigration documents, these are two documents that you absolutely should have in your family safe at home or in a bank or someplace else safe, because I'm going to tell you why they're so tremendously important. So, nosotros estamos hablando en específico para casos de deportación, pero estas tutelas pueden ser para cualquier cosa, alguna enfermedad o cualquier cosa que proteja a sus hijos y que tenga una persona encargada de sus hijos menores de edad. Y es para todas las personas, ¿sí? So even people that have legal status, US citizens, permanent residents, everybody has these, okay? And the reason why they're so tremendously important is because the two things, powers of attorney and guardianship of minors, are going to protect your family in case something were to happen to you. That means even if you were to become sick, if God forbid you were to pass away, or, like I said in this case, you were to become deported and you were no longer able to take care of your family, you would appoint somebody that you trust and you love and your children trust and love to take care of your kids while you are not able to do so. So, esto de verdad aplica para cualquier persona, no importa si usted no tiene documentos, no importa si usted es ciudadano, residente o usted está salvo aquí en el país, eso no importa. Esto puede ser para cualquier razón, puede ser si usted está enfermo y no puede cuidar de sus hijos, si usted por
usted o su esposo o esposa fallecen y no hay nadie que reclame a los niños, esto es algo donde usted puede elegir a una persona o personas que pueden cuidar de sus hijos en razón de que usted esté incapacitado, fallezca o no esté en el país. Una persona que usted pueda decir, ellos quieren a mis hijos y los van a cuidar como si fuera yo. Okay, so let me give you some examples because that's usually the best way to illustrate this. A lot of times, first of all, let me just say that a lot of times when I tell people this, they get very, very scared and they think that I'm talking about adoption, like giving away their children. And I would never, ever say, I would never advocate for that, right? I know that you are wonderful, supportive parents and you want nothing but the very best for your children. And whatever your circumstances are because of that, you may not be able to be with them if you are in danger of being deported or if you are sick or having some health issues and things like that. So I am not talking about giving away your children at all. This is only in a worst case scenario for you to take the power and to be able to appoint somebody else to take care of your kids for you in case you are not able to do it. So, cuando nosotros le damos esta opción a los clientes, ellos se asustan, piensan que esto es una adopción, dar a sus hijos a otra persona, y eso no es el caso. Lo que quiere decir es una tutela es que por si alguna razón usted no puede o no está en el país para cuidar y proteger a sus hijos, usted deja a una persona en específico o personas que usted piensa que van a cuidar de sus hijos como si fuera usted. Okay, so an example of this would be, let's say that as a mother is has kind of exhausted all of her immigration options and she really thinks that there's probably a chance that she might end up getting some sort of order of deportation. Now remember, if I'm your attorney, I will fight as much as possible to make sure that you stay here. So do not think that this is some opportunity for me to give up the fight. That's not what I would do. But I would still have you sign powers of attorney and guardianship regardless. I mean, this is for all clients, right? To make sure that your children are protected in case something were to happen. So, hay que poner un ejemplo que usted ya no tiene ninguna otra opción y hay una posibilidad de que lo puedan deportar o la puedan deportar. Nosotros queremos que todos nuestros clientes firmen estas tutelas y poderes de abogado para que estén protegidos sus hijos. Esto no quiere decir que la abogada ya no va a pelear por su caso. Esa no es la razón de esto. Es para proteger a sus hijos y la abogada seguirá peleando por su caso. Okay, and so what can you do? For example, if you have a trusted friend or you have an aunt or an uncle or a brother or a sister, preferably somebody who has legal status here, you can appoint them to take care of your kids while you are going through, you know, a court proceeding or in a detention center, or if you have been, you know, sent to your native country, for example, or if you're so ill that you are no longer able to take care of your children, then you are trusting these people to do it for you. Puede ser que usted tenga un amigo, amiga, conocido, tío, tía, primo, hermano, o alguna persona que usted le quiera dejar la tutela de sus hijos y por alguna razón usted no puede cuidarlos. Puede ser que tenga miedo de una deportación, puede ser que esté usted en un centro de detención, que ya esté en su país o que esté muy enfermo y no pueda cuidar de sus hijos. Esto quiere decir que usted le deja la tutela a esta persona y les da el poder de tomar estas decisiones. Now, I know as a parent that it probably breaks your heart to even think about something like this, and you're probably wondering, you know, I would never be able to do this. But let me tell you that the alternative would be that the state would be able to decide who is going to take care of your children. And that is a much worse, it's a worse option than you choosing the person that you would like. Now, again, this is the same case if, God forbid, you were to become ill or you were to pass away untimely. The same exact thing would happen. We have systems in place within our government that will be able to take care of the kids if nothing is put in place. And obviously you don't want that. So let's try to get you the opportunity to pick your own family members and friends who you trust to take care of your kids. So, hay que decir que de verdad usted no tiene esto ya listo, no tiene tutela, no tiene un poder de abogado en sus
documentos en su casa. ¿Qué pasa con sus hijos si usted no ha decidido? El gobierno toma la decisión de con quién se quedan sus hijos. Nuestro gobierno tiene cosas ya listas por si esto llega a pasar, pero de verdad nosotros le abecamos de que usted tome la decisión de quién se van a quedar sus hijos, de una persona que usted diga que los va a cuidar y los va a mantener como si fueran de él. So rather than being scared about this, I want you to think about this as you now have power. And it has nothing to do just because I'm an immigration lawyer, so I'm obviously mentioning deportation, but it's for anybody, right? So anybody who is a parent, who has young children, should get these documents put into place. And I do other videos explaining them a little bit more, but in this particular instance, I just want to focus on parents of young children. I want you to get these 3 documents: powers of attorney for healthcare, power of attorney for property, and guardianship of your children. De verdad nosotros abicamos de que ustedes tengan estos documentos. Son 3 muy importantes que le queremos mencionar. Nos estamos enfocando un poco en la deportación porque nuestra oficina lidia con lo que tiene que ver con inmigración, pero esto puede ser por cualquier cosa, que llegue a fallecer o que esté muy enfermo. De verdad le sugerimos que tenga estos 3 documentos. El primero, un poder de abogado para lo que viene siendo la salud, todas las decisiones que tengan que ver con su salud. Mm-hmm. La segunda, para su propiedad. Y la tercera, para la tutela de sus hijos. Okay, and the great news about this is that I can do all of these for you. So we can handle your immigration case, and we can protect your young kids in the same way. And we can do it all at the same time, very, very quickly, without any further issues from you. We need very little information from you for us to create these documents. It's very, very simple. De verdad, si ustedes piensan que esto es algo que quieren hacer, llame a nuestra oficina. Nosotros podemos tomar no solamente su caso migratorio, sino ayudarle a hacer estos documentos de tutela, poder de abogados para su salud y la propiedad. Llame a la oficina, nosotros le podremos ayudar. Llame a nuestra oficina, el número 630-504-0648. Okay, so with that, I just wanted to give this little advisory. If you have other questions, if this concerns you, if you're worried just even listening to this video, give our office a call. I will put you at ease. This is not something for you to be scared about. I want you to feel powerful. I want you to feel that you can do something to protect your family. De verdad, si este video les causa un poco de temor, piensan que esto puede pasar o tiene preguntas, llame a la oficina para nosotros poderle ayudar. Y a ver qué proceso es mejor para ustedes. Si ustedes quieren hacer estas tutelas, llámenos para darle más información. Okay, so 630-504-0648, llámenos. Okay. El número es 630-504-0648. Por favor, llámenos. All right, thank you very much. Hasta la próxima.